Dobar dan. Nakon pobjede u prvoj partiji sa crnim figurama nad kolumbijskim velemajstrom Serđom Barrientosom došla je i druga partija u kojoj sam ja bijeli i koju u stvari zbog propozicija meča mi je naravno dovoljan remi za prolaz u drugo kolo. Ja sam igrao naravno E4 svoj standardni potez i on je već prvi potez mene stvari iznenadio jer do tog trenutka on nikada nije odigrao karo kan. Ja sam igrao D4, D5 i sad ovdje sam već razmišljao s obzirom na njegovo iznenađenje šta da radim i na kraju sam odlučio igrati ovu poziciju, ovu varijantu nakon ED5, ED5 i lovac D3. To je recimo mirnija varijanta i nije uopće loš izbor za ovu partiju. Međutim, u stvari, totalno sam krivo odigrao jedan dio otvaranja i on je u nekom trenutku došao do jako neugodne prednosti inicijative i morao sam se dobro poslije namući da preokrenem poziciju. Skakač C6, C3, dama C7, to je sve relativno normalno. S dama C7, naravno, na potez skakač F6 meni ide igrat potez lovac F4, dama C7 spriječava lovac F4. Skakač E2, ja dalje želim lovac F4, on povlači lovac G4, znači ne da. Rokada E6 i sad sam odigrao potez dama i jedan vrlo zanimljiv potez i poznat. Uglavnom ideja mi je F3 i poslije možda nakon lovac H5 staviti dama H4 i onda opet LF4. Nekad možda i konj F4. Skakač F6, F3, lovac H5, dama H4. Sad ovdje, ja sam već bio recimo van knjiga što se kaže u ovoj poziciji i on je dosta brzo odigrao potez, vrlo zanimljiv potez top G8. Meni se za vrijeme partije činilo recimo da pozicija nakon lovac G6, lovac G6, F G6 jedino, jer ne može crni uzeti HG6, dama H8. Recimo top P1, da tu na prvi pogled bijeli u stvari čini se kao da bijeli stoji čak i nešto bolje. Jer ipak top na liniji, slabost na E6, skakač će doći na F4, no vrlo zanimljiva je u stvari ovo pozicija gdje u stvari odlučuje jedna ipak razvojna prednost crnoga. I nakon poteza kralj F7, recimo skakač F4 top E8, skakač D3 E5, već se otvara pozicija, već se vidi da ovo sve ide crnom u prilog. Nakon lovac F4 dama B6, sad odjednom je problem sa ovim pješakom. Odmah ću vam dati savjet da ovakvim strukturama ovaj potez najčešće nije dobar jer je ovaj pješak, a poslije i ovaj pješak su meta kroz cijelu partiju. Tako da mislim ovo je bila jedna vrlo ozbiljna alternativa za crnog i svakako ovako jako zanimljivo strateško rješenje jer je teško nekad povući tako nešto. Ovo je neki način normalno naravno kad ne visi top, ali ovo sad ono čini se uduplani E6 slabost, ali i kralj poslije na F7, a u stvari crni stoji odlično, tako što je ovako dosta zanimljiva stvar, ali ipak se to događa zbog nekakvih konkretnih obilježja u poziciji. On je odigrao top G8 i potez za vrijeme partije kad sam poslije ušao u slabije pozicije na kojih sam bio najviše ljut je bio potez dama G3. Taj potez jednostavno nema smisla u ovoj poziciji. Ja sam ovdje morao odigrati potez skakač F4. Najlogičniji potez. Znači na G5 lagana je taktika. Skakač H5, GH, skakač F6, kralj D8, skakač G8 i imam topa lovca i skakača za damu, a skakač se lako vadi van. Znači nakon F5, lovac G5 šah, kralj C8, F4 i ne može, taj skakač F6 će se vratiti nazad. Šta se na potez lovac G6, najlogičniji, sad ipak uzimam lovački par. HG6, lovac F4, lovac D6, uzimanje, dama D6, F4, velika rokada, dama E1 i meni je ovdje ideja igrati skakač D2, H3, poslije možda i dama E3, pa poslije ću vidjeti skakač F3, skakač E5. Uglavnom bijeli ima stabilnost u centru i ja ne vidim realna ocjena čak i da je bijeli malo bolji ovdje i ovo je svakako bio idealan plan i provedba igre za mene, a ne ovaj potez dama G3
jer neće on naravno mijenjati dame, nego on igra potez dama b6 najaktivniji. I ono što sam ja u stvari krivo procijenio, to je nakon poteza skakač f4 koji je logičan, da je vrlo neugodan potez g5. Moram uzeti i skakač h5. I u stvari crni igra na napad. Daje lovački par, ali njemu je ideja u stvari velika rokada, lovac d6, skakač f4 pokušat i poslije gurat h5, g4 i napast mog kralja. Problem je, najveći problem ove pozicije su ove tri figure. Nerazvijene su i još je problem što je prvu konkretno jako teško razviti zbog ovog pritiska na ovog pješaka na b2. Ja sam odigrao potez dama e1, lovac d6. Ono što treba svakako skužiti da nakon lovac h7 koji je, ovo nije otrovni pješak, ovo je puno gore od otrovnog pješaka. Nakon top h8, lovac d3, velika rokada, ovdje će takav napad uslijediti preko hg linije i svega da je recimo već ovdje crni potpuno dobiven u stvari. Naravno nisam ja htio uzeti tog pješaka, ja sam odigrao potez g3, barem da ograničim ovog skakača i taj potez ima najviše smisla. Velika rokada. I sada možda sam trebao, mislim skakač a3 je ok, možda sam trebao prvo a4 igrati. Iako opet ne prijetim ja a5, opet je meni ideja skakač a3, skakač b5 ili skakač a3, skakač c2. Ja sam igrao skakač a3, on top d e8, jako zanimljivo. Skakač b5, lovac b8. Do ovog trenutka, mislim, moj protivnik je odigrao partiju, ono što bi mi rekli, kao da je igrač od 2750, a ne 2490. Nevjerojatno je napravio pritisak, idejno, taktički i strateški donosio odlične odluke. Ja sam ovdje odigrao potez b4, možda je opet bolja opcija bila a4, ali nije to lagano. Meni je u stvari ideja nakon ovog bila ipak gurat ovog pješaka, po mogućnosti čak ako se može do a6. On je odigrao potez f5, ja sam odigrao a4 i sad ovdje je on napravio možda i ključnu pogrešku. Odigrao je potez skakač f6 odmah, a trebao je odigrati prvo potez f4. Znači napraviti pritisak na točku g3, moram g4, svejedno je mogu i a5, dama d8, ali doći ista pozicija, g4, skakač f6, a5, dama d8, a6. I ovdje sam ja za vrijeme partije mislio da sam se vratio u igru, da je pozicija ono apsolutno igrljiva za bijelog i da su dugoročno šanse ipak velike da ja napadnem ovog crnog kralja, jer to bi se moglo brzo otvoriti. Dobar skakač, dobar lovac, top je na ovoj liniji otvorenoj. Mislim, ono ima dosta stvari koje idu u prilog bijelome, no zbog nekog razloga nakon poteza h5, ne tamo ništa, a b7, kralj b7, kompjuter smatra da je ovdje crni jasno bolji. Iako nema konkretnu prijetnju, njegova ideja je jednostavno uzeti hg, top h8, no izgleda da sam ja toliko spor na ovoj daminoj strani i da ove figure toliko dobro stoje u obrani da jednostavno je jako teško prići crnom kralju i da je njemu u stvari puno lakše doći do bijelog kralja. Teško je nekad neke stvari i ocijeniti pravilno. Ovo je jedna vrlo teška pozicija za ocjenu, jer se ne vide konkretni razlozi onako. Logika govori on napada, ja napadam, to bi trebalo biti onako nejasno, ali eto, zbog nekih razloga je tu crni bolji i to je bila u stvari njegova najbolja šansa da me pritisne u stvari i da izjednači u krajnjem slučaju meč na kraju. Ovdje je on odigrao potez skakač f6 i sad se potpuno promijenila igra. Znači a5, dama d8, a6, sad je on odigrao potez b6, jer sada nakon f4 poteza, sad mogu recimo igrati a b7, kralj b7, ali ne moram više g4 odigrati, recimo mogu igrati dama f2, nakon g4 dama a2. Sad već ipak dama upada, već peti dama a6, dama c6, jako je neugodno ovdje. To u nekim pozicijama nije očito bilo moguće, ovdje je. Teško je to nekad i objasniti šta sve engine vide, ali recimo ovdje je važno, znači
možemo donijeti neki zaključak da je u stvari F4, G4 loše za bijeloga, a dobro za crnoga, a ovo s G3 je ipak dobro za bijeloga, što nije u stvari na neki način ipak logičan zaključak, jer ipak s G4 računaš da si zatvorio kralja, a ipak je drugačija stvar, drugačije se jednostavno ocjenjuje ova pozicija zbog nekih, ajmo reći, konkretnih razloga i zbog direktnih varijanti. On je ovdje potez B6 i sada C4. Sad se stvari samo počinje otvarati pozicija. Važno je naravno i da branimo ovog pišaka na B4. On je odirao G4, odmah F4 zatvaram, to mi je dobro. DC, lova C, dama D7, lovac B2. Meni je jedna od ideja top C1 i napravi pritisak na C liniji. Kralj D8. Ovdje sam odirao potez top C1 jer mi je to ideja bila u startu, iako je jako zanimljiv potez D5. Ne može crni naravno uzeti ED5 zbog lovac F6, a na skakač D5, top D1, ovdje se sve otvara. Lovci su prejaki, skakač odličan ovdje, top dama je tu vrlo aktivna, može i ovaj drugi top doći preko F2, D2 na C2. Crni jednostavno nema tu dobrih poteza uopće, figure totalno krivo stoje. I ovo recimo jedan od primjera kako se može u jednoj partiji u 5-6 poteza promijeniti potpuno dinamika u korist druge strane. Iako je stvari crni ovdje uzeo jednog pješaka, ali dinamički je sve izgubio dok sam ja praktički dobio sve figure u igri i zbog toga je ocjena u potpunosti u moju korist. Iako top C1 je isto jako dobar potez, on je odigrao potez, recimo skakač D5, skakač C3. Ovdje ako se dogodi lovac B5 i ovo vezivanje, to sigurno nešto pada neminovno. Nakon kralje 7, L6 taktički motiv jednostavno se nudi, dama je 6, top C6, dama je 1, top E1, kraljev 7, iako sam recimo u ovom trenutku ponosan, mislim može se tu igrati neki drugi potez možda, ali najbolji potez je u stvari ovo su recimo potezi u stilu ala Petrosjan, top E5, žrtva kvalitete. On je uzeo partiji lovac E5, ali čak nakon nekog poteza drugog logičnog, ovdje recimo prijetim naravno top F5 pojest. Nakon top C8 bi sjedilo skakač A7, lovac A7 i D5. I sad ovdje nemoguće igrati ovu poziciju sa ova dva slobodnjaka plus ovo, plus lovac. A ostali potezi se ne vide ovdje jer svakako ovaj pješak visi na F5. On je uzeo lovac E5, šta drugo je F5. Na konj D5 imam konj D6. Skakač je 4, D5, F4, nešto iz očaja. Top C4. Mislim, mogao se ja možda i ovo igrati nešto tu, ali ovo je najbolja tehnika. Skakač D2, top F4, kralj je 7, skakač A7, stvaram još jednog slobodnjaka, sad su 3 pješaka za kvalitetu, skakač F3, kralj F2, top G8, skakač C6 šah, kralj D7 i sad još jedan vrlo zanimljiv potez, top F7, žrtva topa, ali nije žrtva topa, nego slijedi potez E6. I ovdje nakon top E6, D6, kralj E6 slijedi skakač D8 i sljedeća skakač F7 i A pješak ide u kraljicu. On je odigrao potez ovdje kralj D6, E7, top F8, A7, skakač G5. Naravno ne odmah igra skakač B8 jer postoji šah i sada pada pješak na A7. Ali kralj je 2, mičem kralja i sad je on predao partiju jer jednostavno nema ovdje šta igrati, bijeli dobiva. Mislim dosta, prva partija mi je bila realno puno bolja nego druga, a druga možda malo, ajmo reći, sam u otvaranju onaj krivi potez dama G3, nisam trebao uopće ići na izmjenu dama, a to je možda malo u posjesti bilo kao jer mi je remi dovoljan, ali često je u stvari najbolja igra na remi kad igrate na pobjedu, onda dobivate bolju poziciju pa je lakše onda odlučiti jer imate više opcija. Dobro, to je to što se tiče prvog kola svjetskog kupa. U drugom kolu
me čekao i to ćemo vidjeti u sljedećem videu. Me čekao rating u stvari favorit, ukrajinski velemajstor Jurij Krivoručko. On je u tom trenutku imao rating 2699, pa u odnosu na mojih 2592 tada on se smatrao dosta velikim favoritom, ali kao što ćemo vidjeti u meču, na kraju favoriti uvijek ne pobjeđuju i ja sam i taj meč odigrao na sjajan način. Eto, do sljedeće epizode, pozdrav!